Patay ang usa ka 38 anyos nga lalaki sa Zamboanga City human gipusil sa riding in tandem suspects. Ang insidente nasaksihan sa usa ka pulis nga gilayong miresponde. Usa ka suspect patay samtang laing suspect arestado. Sakay sa iyang motorsiklo ug pauli na naaktuhan sa usa ka pulis kinsa na destino sa Zamboanga City Police Station 6 ang pagpamusil sa riding in tandem suspect sa usa ka 38 anyos nga lalaki sa Talon-Talon Loop sa Barangay Talon-Talon, Zamboanga City pasado alas 7 Martes sa gabi. Patay diha-diha dayon ang biktima samtang daling misibat ang mga sospek. Apan nagukod kini sa nakakita nga pulis ug miresulta sa engkwentro. Hinungdan nga napatay ang driver sa motor samtang samdan ang 34 anyos nga gunman. Sa pagresponde sa ubang personay sa Zamboanga City Police Station 6, giling na aresto ang maong gunman nga gidala sa ospital samtang gidala sa punerarya ang napatay nga laing sospek. Sa investigasyon, migula nga droga ang motibo sa krimen apan magpadayon pa ang maslaw nga investigasyon. Wala na mihatag og pahayag ang naarestong sospek.